Yun ba kayo? Pak muna natin. Okay, 5.5 guys. Town. Okay. Ano ba? 16 km pa. Let's go. Town. 9 km guys. Inlex guys. Let's go. 9 km. Nice one. Merry Christmas. May kawayan Inlex. Tapos natin ito guys. May kawayan na MacArthur. 9 km. Let's go. May kawayan MacArthur. Aliw Theater. 11 km guys. Manti pa. Another 10 km. Na Philippine Arena. Let's go guys. km na guys. Sa Marilao na tayo. Konting kembot pa. Philippine Arena. Kaya 21 km. Thank you bit bar. Konting kembot pa guys. Last 2 km. Kapoy na. Last 2 km. Pagod na ang ating lower body. Tayo nga lang konti. Last 2 km. For 21 km. Last 1 km. Wala na. Cover lang to 1 km. Dilim pa guys. Last 700 meters. Kaya pa kaya. Dito na tayo loob Philippine Arena guys. 700 meters. Wala pa masyadong magandang people. Let's go. Konti pa. Okay. 500 meters na lang. Dito na tayo sa loob ng helipad. Konting kembot pa. Umuulan pa nga ni. Natin to. Nari mo Siargao. Gusto nga muna yung mga local eh. Gusto nga local talaga na. Lulot na nga yun. Mas maano mo. Mas higit mo. Mas ma-appreciate mo. Lulot na. Kaya na ako. Going home. Let's go. Thank you Lord. Finally, home base. Homie. Diba? Oh, ganda!